Ovo nije trenutak za spavanje. I ne pričamo o nekoj tamo svađi na Twitteru. Pričamo o projektilima koji su presekli nebo iznad Izraela prvi put od aprila. Pričamo o Iranu koji je povukao okidač i pričamo o Donaldu Trumpu koji u 3 ujutro diže slušalicu i kaže: dosta je, vraćajte se za sto. Evo šta se zapravo dešava. Počelo u Bejrutu. Izraelski avioni su gađali južna predgrađa libanske prestonice. Mete su, kako tvrdi Netanjahova kancelarija, bili komandni centri Hezbolaha. Libansko ministarstvo zdravlja kaže da je 2 ljudi poginulo, 20 je ranjeno. Stambena zgrada, dim, vatrogasci, poznata slika koja se iz ove runde sukoba već pretvorila u skoro svakodnevnu rutinu, ali ovog puta odgovor nije stigao iz Libana, stigao je iz Teherana i stigao je noću, baš kada su svi mislili da su se strasti stišale. Visoki iranski parlamentarac Ebrahim Rezai izašao je na društvenu mrežu X sa rečenicom koja je zvučala kao stih iz Apokalipse. Posmatrajte večeras nebo okupiranih teritorija. Nije pesnik, nije provokator, čovjek koji sedi u iranskom parlamentu i koji je po svemu sudeći znao šta dolazi. I zaista, sirene su se oglasile. Najpre na severu Izraela, potom i u centralnim delovima. Izraelska vojska potvrdila je raketni napad iz Irana. Tragovi svetlosti viđeni su iz Aškelona, iz Nablusa na zapadnoj obali. Brigadni general Efi Defrin, portparol vojske, izašao je pred kamere i rekao ono što se od njega očekivalo. Iranski režim napravio je tešku grešku. Sistem protivvazdušne odbrane, kaže, raspoređen po celoj zemlji i stižu pripreme za još vatre. A onda je uslijedilo ono što je ovu priču odmaklo od uobičajenog izvještavanja o sukobima na Bliskom istoku. Trump, direktno za Fox News, i nije bio srećan. Ono što je zanimalo svakog urednika na planeti jeste koga to Trump kritikuje, i odgovor je Izrael. Kaže da nije srećan zbog izraelskog napada na Bejrut. Kaže da će odmah pozvati Netanjahua i reći mu da ne uzvraća. Njegove riječi su oštre i jasne za jednu američku administraciju koja je decenijima navikla javno da štiti Izrael do kraja. Svako od njih se zabavio. Izrael je imao svoj napad, Iran svoj napad. Ne treba nam još jedan. I onda onaj deo koji diže tenziju na nivo kakav se retko viđa. Trump kaže da je veoma blizu velikog mirovnog sporazuma i daje čak i dane, ponedjeljak, utorak, sreda, sljedeće sedmice. Dok rakete još lete, dok se izraelski kabinet sastaje u hitu, dok Iran prijeti novim udarima, američki predsjednik priča o potpisivanju dogovora za koji niko osim njega i njegovog tima nije čuo. Izlazi i pred kamere New York Posta poruka za Iran. Ispalili ste svoje rakete, vratite se za sto i postignite dogovor. Sad, da bi se razumjela težina ovog trenutka, moramo da se vratimo nekoliko dana unazad, jer ovo nije iznenadilo sve. Prethodne nedelje, iza zatvornih vrata, vođeni su ozbiljni pregovori. Sjedinjene Američke Države su posredovale između Izraela i Libana. Postignut je okvirni dogovor. Ako Hezbolah zaustavi napade na izraelska pogranična mesta, Izrael obustavlja udare na libansku teritoriju. To je, kako prenose upućeni, funkcionisalo neko vrijeme. Čak je i obnovljen sporazum o prekidu vatre koji je prvobitno sklopljen 17. aprila, nakon što je 10-minutno izraelsko bombardovanje Bejruta prema libanskim podacima ubilo više ljudi. Ali problem je što je Hezbolah odbacio taj odgovor oštro javno. Pozvali su libansku vladu da prekine direktne razgovore sa Izraelom. Njihov uslov je drugačiji. Prekid vatre u Libanu mora biti deo šireg dogovora između Irana i Amerike. Bez toga nema ničega. I upravo tu ulazimo u srž onoga što se sada dešava. Iran ne pomaže Hezbolahu samo iz solidarnosti. Hezbolah je iranska poluga. Projektili u Libanu upereni ka Izraelu. Zato, kada je Izrael udario Bejrut,
Teheran nije mogao da ćuti, a kada je Teheran uzvratio, Trump je video priliku da cijeloj priči doda svoj potez, ne vojni, već diplomatski. Predsjedavajući iranskog parlamenta pre izveštaja koje prenose iranske agencije poručio je nešto još ozbiljnije. Pomorska blokada koju Amerika sprovodi prema Iranu i zeleno svjetlo dato Izraelu, kako on kaže, čine američke i izraelske baze legitimnim metama. To nije prazna prijetnja, to je ozvaničenje stava, a onda dolazi Netanjahu. On vidi priliku da uradi ono što najavljuje godinama, da potpuno odstrani Hezbollah kao prijetnju, kaže svojim ministrima, udaramo ih jako, oni beže. Izraelska vojska nastavlja operacije u Libanu svakodnevno. I tu dolazimo do podatka koji sve ostavlja u perspektivu. Netanjahu kasnije ove godine slede izbori. Ratna retorika, ratna zbivanja uvijek su igrali u njegovu korist. Sa druge strane, Trump želi dogovor, i to ne bilo kakav. Dogovor koji bi mogao da otvori Hormuški Moreus, koji je ključan za transport nafte i gasa, a koji je zbog sukoba već mjesecima delimično blokiran. Svjetska ekonomija osjeća svaki dan tog zastoja. A kako prenose libanske vlasti, više od 3.500 ljudi poginulo je u Libanu od početka rata, početkom marta. 1 milion ljudi je raseljeno, prenosi UN. Izrael je platio cenu od 31 vojnika i 3 civila. I dok se sve to dešavalo, komandant libanske vojske Rodolf Aikal otputovao je u Pakistan. Pozvao ga je načelnik pakistanske vojske, koji je prethodnih mjeseci igrao ulogu posrednika između Amerike i Irana. Zvanično, libanska vojska ne kaže da li je to povezano, ali odlasci vojnih komandanata u zemlje koje posreduju pregovorima retko kad su slučajni. Dalje, kako se navodi, rat koji je izbio 2. marta kada je Hezbollah ispalio rakete ka severu Izraela, a Izrael i Amerika 2 dana ranije krenuli u napad na Iran, taj rat sada ulazi u novu fazu. Više nije samo pitanje ko gađa koga, sada je pitanje ko će prvi da sedne za sto. Trump kaže sljedeće sedmice, Iran i dalje preti, Izrael sprema odgovor, a nebo iznad regiona i dalje nije mirno. U međuvremenu, kako prenosi agencija Associated Press, Ujedinjene nacije su sazvale hitnu sednicu Savjeta bezbednosti. Diplomati su ušli u salu bez uobičajenog prepiranja oko procedure. Svi su znali o čemu se radi. Izveštaj koji je stigao iz kancelarije generalnog sekretara kaže da je situacija na ivici tačke sa koje nema povratka. Ne navodi se šta bi ta tačka tačno značila, ali je ton saopštenja, kako prenosi Reuters, jedan od najozbiljnijih u posljednjih 5 godina. U Washingtonu, dok je Trump davao intervjue, Pentagon je izdao kratko saopštenje. Ne pominje se direktan odgovor, ne pominje se ni nova rasporeda trupa, ali se pominje da su nosači aviona već bili u regionu i da ostaju. To je, kako prenose vojni analitičari koji govore za CNN, signal koji ne treba tumačiti kao spremnost na napad, već kao spremnost da se odgovori na bilo šta što bi eskaliralo van kontrole. Jer iranske rakete nisu pale, izraelski odbrambeni sistemi su oborili većinu, kako tvrdi izraelska vojska, ali nisu sve. Jedan projektil je, prema nepotvrđenim izveštajima koje prenosi Washington Post, pao na otvorenom prostoru na severu zemlje. Nema povređenih, ipak, simbolika je jasna. Iran je pokazao da može da dopre do izraelske teritorije, i to nakon što su mjeseci vazdušnih udaljavanja i tihe diplomatije držali stvari pod kontrolom. Dalje, na drugoj strani u Tel Avivu, Netanjahu je sazvao Savjet za bezbednost i nije izašao pred kamere. Njegov portparol je rekao da će uslijediti odgovor, ali ne i kada i kakav. To je odstupanje od uobičajenog obrasca. Izrael obično želi da svijet zna čime preti. Ovog puta ćutanje možda još glasnije od riječi. U Istanbulu predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je izjavio, kako prenosi Anadolija, da se region igra vatrom i da su civili ti koji uvijek gube. Njegov poziv na hitnu konferenciju o Bliskom istoku podržalo je, kako se navodi, nekoliko arapskih zemalja, ali ne sve.
Saudijska Arabija, na primjer, za sada nije dala nikakvu zvaničnu izjavu. To je, kako piše Bloomberg, pažljiva računica. Rijad ne želi da se nađe na suprotnoj strani od Amerike, ali ni od Irana više nije tako jednostavno. U Moskvi portparol Kremlja rekao je na dnevnom briefingu da Rusija prati situaciju sa ozbiljnom zabrinutošću. Nije osudio Iran, nije stao uz Izrael. Umjesto toga pozvao je na uzdržanost i dodao da je rješenje moguće samo ako se u obzir uzmu interesi svih strana u regionu, prenosi TASS. To je diplomatski jezik za mi se ne mešamo, ali gledamo. U Pekingu reakcija je stigla tek nekoliko sati kasnije. Ministarstvo spoljnih poslova Kine ponovilo je svoj standardni stav. Podržavaju rješenje sa dve države, protiv su eskalacije i pozivaju na dijalog. Ono što nisu rekli jeste da su posljednjih nedelja tiho povećali kupovinu nafte preko zalivskih zemalja, zaobilazeći Hormuški Moreuz. To je, kako navodi Financial Times, signal da se spremaju na dugoročni sukob. Ali vratimo se na teren. Liban je, prema rečima njihovog vršioca dužnosti premijera, podneo zvaničnu žalbu Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ne zbog iranskih raketa, već zbog izraelskog napada na Bejrut. U žalbi se navodi, prenosi Libanska nacionalna novinska agencija, da je Izrael prekršio sporazum o prekidu vatre koji je potpisan pre manje od 2 nedelje. Liban traži hitnu sednicu i osudu, za sada bez zvaničnog odgovora iz Njujorka. Dalje, Hezbollah je nakon nekoliko sati tišine konačno izašao sa saopštenjem. Nisu preuzeli odgovornost za napade koji su prethodili izraelskom udaru na Bejrut. Umjesto toga objavili su, kako prenosi njihova televizija, Al-Manar, da su ispalili 10 raketa ka izraelskim vojnim položajima na granici kao odgovor na ono što nazivaju masakrom u južnom predgrađu. Njihovo saopštenje ne pominje direktno iranske rakete, ali pominje zajednički front. To je važan detalj, ljudi, jer iranske rakete nisu ispaljene iz Libana, nisu ispaljene iz Sirije, ispaljene su iz samog Irana, preko 1000 km daleko. To menja prirodu sukoba. Više nije reč o posrednim sukobima preko posrednika. Iranska vojska je direktno ušla u vazdušni prostor iznad Izraela. I zato je Trumpova poruka vratite se za sto možda jedini potez koji u ovom trenutku ima smisla. Pitanje je samo ko će prvi da sedne i pod kojim uslovima. Iran je, kako piše iranska novinska agencija IRNA, objavio da je spreman na pregovore, ali ne pod pretnjama. Njihov ministar spoljnih poslova izjavio je da je rakete ispaljene kao odgovor na izraelsku agresiju i da će, ako se izraelski napadi nastave, uslijediti još razorni udarci. Njegove reči su jasne. Ovo nije bila pokazna vežba, ovo je bilo upozorenje. Izrael sa druge strane ne može da dozvoli da mu neko preti direktno, a da ne odgovori. To je računica koja važi decenijama, ali ovog puta Amerika kaže ne treba nam još jedan napad. I to ne kaže neko iz State Departmenta, kaže predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Trump. I dok se sve ovo dešava, dok diplomate trče od jedne do druge prijestolnice, dok se sednice Savjeta bezbednosti zakazuju u hodu, dok se kamere pali i gase, na ulicama Tel Aviva i Bejruta, ljudi se pitaju jedno te isto, da li je ovo početak kraja ili kraj početka?